أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف هو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير، فيه ضرب المثال لبيان هوان الدنيا وحقارتها، وفيه كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام وحسن بيانه وتحذيره للناس من الاغترار بهذه الدنيا ومتعها الزائلة الفانية. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مر بالسوق والناس كنفتيه، أي عن جانبيه يمشون معه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فمر أي في طريقه بجدي أسك ميت، مر في طريقه عليه الصلاة والسلام بجدي أسك، والأسك هو صغير الأذن، الأسك هو صغير الأذن. فكان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام أن تناوله بيده، أخذه بأذنه ورفعه حتى ينظر الصحابة إلى هذا الجدي الأسك الميت، فتناوله عليه الصلاة والسلام فأخذه بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ أي يدفع مقابل أن يكون له، يدفع درهما. قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، يعني حتى بدون مقابل ما أحد يريد منا أن يكون هذا له، وأي شيء نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ هذا كله من التمكين للفائدة والتثبيت لها. أتحبون أنه لكم؟ حتى يستحضر الجميع هوان هذا الشيء، وأنه شيء مزدرى محتقر لا أحد يريده لا بمقابل ولا بدون مقابل. قال: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، أي صغير الأذن، فكيف وهو ميت؟ أي من يقبله؟ فقال لما استشعروا الآن المثال تماما وصار ظاهرا جليا لهم، قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. انتبه هنا لجمال البيان. عندما مروا بالجدي لم يكتفي بأن يشير إليه من مسافة ويقول: للدنيا أهون على الله من هذا الجدي. لا يكون هذا الكلام وقعه في التأثير مثل هذه الطريقة، مما يبين لك أيها المستمع الكريم كمال النصح وجمال البيان. فأتى إليه ومسكه بأذنه ورفعه وقال: أيكم يحب هذا بدرهم؟ فأجابوا بما سمعنا، فقال: أتحبونه أنه لكم؟ تأكيدا لكراهيتهم وعدم قبولهم له. قالوا: لا والله. قال: فكيف؟ قالوا: لا والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. والشاهد من الحديث حقارة الدنيا وهوانها، وأنها متاع فان وزائل، وأنها متاع الغرور، وأن المسلم العاقل ينبغي ألا يغتر بهذه الحياة الدنيا ولا بشيء من متعها. وفيه أيضا أهمية نصح العلماء للناس وتذكيرهم بحقارة الدنيا وهوانها، وتحذيرهم من الركون إليها والاغترار بها، وأيضا ما يتمتع به الإنسان من متع الدنيا دون أن يكون شاغلا له عن الآخرة وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا
يلام على ذلك، وإنما يلام عندما تكون الدنيا عقبة وحائلا بينه وبين الفوز برضا الله وتحقيق ما خلقه له. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar, wan nasu kanafatayhi. Tatkala itu para sahabat mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra bijadin asakka mayyitin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melewati seekor kambing yang telinganya kecil atau telinganya lengket, ya, dalam keadaan sudah jadi bangkai, sudah jadi mayit. Fatanawalahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil kambing bangkai tersebut. Fa akhadha bi udhunihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang telinga kambing yang cacat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bidirham? Siapa di antara kalian yang mau, ya, membeli kambing ini, bangkai kambing ini dengan sekeping dirham? Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Maka para sahabat berkata, kami tidak ingin, ya, membeli kambing bangkai tersebut, bangkai kambing tersebut. Apa yang bisa kita lakukan dengan bangkai kambing itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, atuhibbuna annahu lakum? Maukah kalian mengambil bangkai kambing ini? Ya, gratis, tidak perlu dibayar. Maka mereka berkata, wallahi law kana hayyan kana aiban. Kata mereka, demi Allah, kalau seandainya kambing ini hidup, ya, kambing tersebut cacat. Annahu asak, ya, bahwasanya telinganya lengket atau telinganya kecil. Fa kaifa wa huwa mayyit? Bagaimana lagi kalau sudah jadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum, rawahu Muslim. Demi Allah, sungguhnya dunia lebih rendah daripada ini, daripada bangkai kambing ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada kalian. Lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia ini daripada kambing yang sudah menjadi bangkai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan untuk menjelaskan tentang rendahnya dunia dan hinanya dunia. Dan ini menunjukkan bagaimana sempurnanya cara menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umatnya agar tidak terpedaya dengan perhiasan dunia, dengan keindahan dunia yang sangat indah, akan tapi akan sirna, akan fana, tidak kekal. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, tatkala para sahabat mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berjalan melewati sebuah pasar. Radhiyallahu taala anhum. Kemudian mereka melewati seekor kambing kecil, ya, yang cacat, yang dua telinganya kecil atau dua telinganya melengket. Kambing kecil dan cacat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mengambil kambing tersebut, bahkan mengangkat kambing tersebut dengan memegang telinga yang cacat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian mau membeli, ya, bangkai kambing kecil yang cacat ini dengan sekeping dirham? Para sahabat tidak mau, kata mereka, ya, kami tidak ingin membeli, ya, kambing seperti itu dengan sedikit harga pun kami tidak mau. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kami lakukan dengan kambing kecil yang sudah jadi bangkai tersebut? Lihat, Nabi SAW sebelum menjelaskan tentang rendahnya dunia, Nabi SAW ingin menjelaskan tentang hinanya bangkai kambing ini. Apa yang mau dilakukan dengan bangkai kambing? Sudah jadi bangkai, kambingnya kecil, kemudian cacat lagi. Nabi SAW mengulangi pertanyaannya lagi agar semakin mengkokohkan, ya, dalam hati para sahabat akan hinanya, ya, bangkai kambing kecil ini yang cacat ini. Maka Nabi SAW mengulangi lagi, atuhibbuna annahu lakum? Maukah kalian ambil bangkai kambing kecil ini, ya, mau diambil meskipun gratis? Mereka mengatakan, qalu wallahi law kana hayyan kana aiban. Mereka tetap tidak mau. Kalau masih hidup saja, ini kambing yang aib, kambing yang cacat. Nah, tatkala sudah tertancap dalam benak para sahabat bahwasanya betapa rendahnya kambing kecil yang cacat ini, ya, sudah jadi bangkai, sudah jadi mayat yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ya, meskipun dibayar 1 dirham mereka tidak mau, bayar sedikit pun tidak mau, bahkan dikasih gratis pun tidak mau.
Maka tatkala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi nasihat kepada para sahabat, ketahuilah bahwasanya dunia lebih hina daripada, lebih rendah daripada kambing ini. Lihatlah bagaimana sempurnanya nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala melewati kambing kecil yang sudah jadi bangkai tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyatakan, tidak hanya sekedar memberi isyarat, hanya sekedar nunjuk, lihat kambing itu, dunia lebih rendah daripada kambing itu, tidak. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kambing tersebut, kemudian memegang kambing tersebut, kemudian memegang bagian cacat kambing tadi di telinganya, kemudian diangkat dan ditujukan kepada para sahabat. Yang ini menunjukkan bagaimana sempurnanya kamalun nushin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sempurnanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha memberi nasihat kepada umatnya agar memberi permisalan yang bisa tertanam dalam hati-hati mereka, agar para sahabat dan umatnya tidak terpedaya dengan kehidupan dunia yang menipu, dan seorang muslim yang berakal tidak terpedaya dengan gemerlapnya dunia ini, dan dia tahu bahwasanya dunia ini hanyalah suatu yang akan fana, akan pergi, tidak abadi dan sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan akan pentingnya nasihat para ulama. Di sana para ulama dituntut untuk memberi nasihat dengan cara yang terbaik bagi umatnya, bagi para pengikutnya. Kemudian juga peringatan kepada umat Islam agar mereka tidak agak bersandar kepada dunia. Dunia ini hanyalah sementara dan dunia hanyalah wasilah untuk menuju akhirat. Kemudian yang dilarang atau dicela adalah seorang yang berlezat-lezat dengan dunia akan tapi lupa dengan tujuan akhirat. Adapun seorang yang memanfaatkan dunia akan tapi tidak lupa dengan akhirat, maka orang seperti ini tidak dicela, bahkan dia menjadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai akhirat.